হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই সান্তালী ভাষাৰ পৰা বেলেগ ভাষালৈ অনুবাদ কৰি যাম। ইন দ্য নাৱা লেপটপ ইন হাতাও আকাতা, মানে এনেকৈ ইংলিছত হ'ব আই বট এ নিউ লেপটপ। সাদৰি মে হোগা মই নতুন লেপটপ কিনিলো। ৰাবাত হ'ব আং পিদান গছা লেপটপ পৰিयो। উদি আমি হোগা মু গতিয়ে নুৱা লেপটপ কিনিলি। नेपाली मा हुन्छ मैले नयाँ ल्यापटप किनेको छु। मुन्द्री में होगा निपात नवा ल्यापटप किनिला केदान। এনেকৈ হ'ব মদাহি में হ'ব মই এটা নতুন ল্যাপটপ কিনিলুং দেই। ৰাজবংশীত এনেকৈ ক'ব মই এটা নয়া ল্যাপটপ কিনিছং। मैं এটা नया लैपटॉप किनिसों। कुरुक में होगा ऐसा एन एंता पुना लैपटॉप जिंदकान। कर्ता में होगा हमी एकता नतुन लैपटॉप ले लो। हाजोंगत कोबो মই एग्रा नया लैपटॉप किनिचे। और गारोमा बंचा आंगा गत्ताल लैपटॉप राबा हा। देसीमा মই একটা নয়া ল্যাপটপ কিনিছুং। বেঙ্গলি में বলবে আমি একটা নতুন ল্যাপটপ কিনেছি। তারপরে বার্মান কাচারি में बोलेगा आंगा गैसा गेदेल लैपटप बेरेया। बोदो में इसे बोलेगा आं गंसे गोदान लैपटप बायदों। অসমীয়াত ক'ব এনেকুৱা মই नतुन लैपटॉप एता किनिलु। हिंदी में ऐसा बोलेगा मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा है। आज के लिए बाय बाय।